विश्राम बाबू दक्षिण घर पाखरे ठिया होई दुई बाहू को ऊपर को उठाई महाप्रभु को प्रार्थना कले कहले हे कृपा सिंधु आपण सेवा करने भितर मु भूली जाइली मो झील कहीला बापा मो पाई मोहन भोग टिके आणिब झील कहीला बापा श्रीमंदिर ड्यूटी सारी फेरिबा बेलू मो पाई मोहन भोग टिके आणिब आउ विश्राम बाबू भूली जाइतिले से कथा जहा फल महाप्रभु को काकुति मिनती करी डाकिबारु महाप्रभु आसी तांकु झुड़िए 5 प्रकार सुखिला भोग दे जाइतिले। राति अधरे कुनी झील पाई मोहन भोग पठाइले कालिया शांत। यही भली एक घटना पुणी आपण माने शुणा पाइबे जय गोपीनाथ टीवी माध्यम दर्शक बंधु जदि आपण मानकु जगन्नाथ महिमा कार्यक्रम भल लगुए तेबे आम परिवार सहित जोड़ी हो जातु यही जगन्नाथ महिमा कार्यक्रम देखापी। दर्शक बंधु तेबे केमिति कुनी झील को देइथिले मोहन भोग कालिया शांते आसंतु जानिबा। भाव विनोदिया ठाकुर भक्त वत्सल हरि भक्तंक लागि अवतार 10 मूर्ति धरी भक्तर तुम्हे कि करिव भक्त बोलरे थाओ भक्त पेशिला हस्तिना को दूत पणारे जाओ भक्त देखाइला स्तंभ को स्तंभरु हेल उदित भृत्यर भृत्य परिभृत्य भणे दिन अच्युत पतित पावन बानासे जौ शुणिली तोर दिन अच्युत कही तेणु भरोसा आमर। श्रीमान विश्राम पट्टनायक ओडिशा पुलिस डिपार्टमेंट रे काम करते। विश्राम बाबू जगन्नाथ मंदिर टेम्पल पुलिस भाव में कार्य करी आसुछन्ति। श्री विग्रह मानकर चंदन यात्रा शयन यात्रा दक्षिणायन यात्रा पार्श्व परिवर्तन यात्रा पुष्य भेषक यात्रा उत्तरायण यात्रा प्रभृति यात्रा निष्ठार सह कार्य निर्वाह करती विश्राम बाबू। दिने विश्राम बाबू देउल को बाहरिला बेलू तांकर छोट झील कहला बापा देउलरू फेरिला बेलू मो पाई मोहन भोग आणिब। स्मित हसी विश्राम बाबू उत्तर देले हाँ माँ फेरिला बेलू तो पाई निश्चिंत मोहन भोग आणिबी। से दिनर प्रभुंक नीति सेवा सारी राति 11टा बेलू विश्राम बाबू घर को फेरिबा को मनस्थ कला बेले मने पड़िला तांको झील कहिथिबा मोहन भोग कथा। हेले वर्तमान तो श्रीमंदिर बंद हेबाकू जाउछि महाप्रभुंकर पहड़ पड़िबाकू जाउछि महाप्रभु पखाल खाउछन्ति आउ केमिति बा पाइबे से मोहन भोग। रात्रि 11:30 छुईब एबे आउ केउटू मोहन भोग मिलिबो। छुआटी चाहिकी बसिथिबो मोहन भोग खाइबा पाई। विश्राम बाबू दक्षिण घर पाखरे ठिया होई दुई बाहू ऊपर को उठाई महाप्रभु को प्रार्थना करे कहले हे कृपा सिंधु आपणक सेवा करने भितर मु भूली जाइली मो झील कहीला बापा मो पाई मोहन भोग टिके आणिब। वर्तमान तो 11:30 बाजिलानी एबे कोठू पाइबी मोहन भोग। प्रभु को जनाई 22 पाहाच दे जीवा बेलू पछपटू केही जणे डाकिबार सुभिला। विश्राम बाबू पछकू चाहि देखंती जणे सेवायत तांकू डाकुछंती। तांको सांगरे आउ जणे टेम्पल पुलिस मध्य अछंती। विश्राम बाबू पाखकू गले सेवायत कहिले ए भोगतक मु तुम पुलिस भाई को देउथिली हेले से मते मना कले एबे तुमे ए सब नहीं जाओ। विश्राम बाबू देखिले एमितिका सेवक ओ टेम्पल पुलिस मु तो केबे श्रीमंदिर रे देखिनी। मंदिर बंद बेले मु तो उपस्थित थाए ये पुणी किए। विश्राम बाबू किछि न कही सेवायत हाथरू भोग झुड़ीटी को धरी ने। सेवायत कहिले ए सब नहीं जाओ तुम झील तुमको अपेक्षा करिछि जल्दी जाओ। विश्राम बाबू एवं स्पष्ट बुझी पारिले प्रभु जगन्नाथ और बलराम स्वयं निजे आसी तांकू एते गुड़ाए भोग देई गले। एपटे महाप्रभु जगन्नाथ एवं बड़ ठाकुरंकर पखाल कंसा बड़ा होई अछि किंतु महाप्रभु देखा जाऊ नाहंती। कुआड़े गले महाप्रभु
କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଦେଉଳ ଛାଡ଼ି ପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତ, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ଭୟ। ଏପଟେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବିଶ୍ରାମ ବାବୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ଝୁଡ଼ିଟି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ। ବିଶ୍ରାମ ବାବୁ ଏବେ ବୁଝିପାରିଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ବଳରାମ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଭୋଗ ଦେଇଗଲେ। ବିଶ୍ରାମ ବାବୁ ଝୁଡ଼ିଟି ଉପରୁ କଦଳୀପତ୍ର ଉଠାଇ ଦେଖିଲେ ସେଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ସବୁ ଶୁଖିଲା ଭୋଗ ହୁଏ ସେ ସବୁ ସେହି ଝୁଡ଼ିରେ ଅଛି। ସୁଆର ପିଠା, ପୋଡ଼ ପିଠା, ଚଢ଼େଇ ନଦା, ମୋହନ ଭୋଗ, ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ, ମଗଜ ନଡ଼ୁ ଇତ୍ୟାଦି। ବିଶ୍ରାମ ବାବୁଙ୍କ 15 ବର୍ଷର ସେବା ଭିତରେ ସେ କେବେ ହେଲେ ଏଭଳି ଅନୁଭୂତି ପାଇନଥିଲେ କି ଦେଖିନଥିଲେ। 22 ପାହାଚର ମଝିରେ ଠିଆ ହୋଇ ଅଶ୍ରୁଳ ନୟନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ମହାବାହୁ, ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ମୋହନ ଭୋଗ ମାଗିଥିଲି, ହେଲେ ଆପଣ ଅଯାଚିତ କୃପା କରି 5 ପ୍ରକାର ଭୋଗ ମୋ ହସ୍ତରେ ରଖିଦେଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ବଡ଼ ପଣ୍ଡା, ବଡ଼ ଚିତା, ବଡ଼ ଚୂଳ, ବଡ଼ ଦେଉଳ, ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ, ବଡ଼ ରଥ, ବଡ଼ ନେତ ଏସବୁ ଶୋଭା ପାଉଛି କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ପଣକୁ ନେଇ। ଠାକୁରେ, ଏତେ ଭୋଗ ଦେଲ ଯେ ମୋ ପରିବାର ଖାଇ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ବାଣ୍ଟିଲେ ବି ସରିବ ନାହିଁ। ମୋ ପରିବାର ଖାଇ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ବାଣ୍ଟିଲେ ବି ସରିବ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟ ତୁମେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ଲାବଣ୍ୟମୟ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ଦେଖି ବିଶ୍ରାମ ବାବୁ ଢାଳୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତିର ଅର୍ଘ୍ୟ। ଭକ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ବାବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ବିଭୋର ହୋଇ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଘରକୁ ଯିବା କଥା। 22 ପାହାଚରେ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ରୂପକୁ ଦେଖି ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ କାନକୁ ବାଜିଲା ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ସ୍ୱର। ଭାସି ଆସିଲା ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଘୁମୁଟ ଭିତରୁ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ସ୍ୱର। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶୋଇବା ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଶୁଣା ଯାଇଥାଏ, ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲା ଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଶୁଣି ମହାପ୍ରଭୁ ନିଦ୍ରା ଯାଇଥାନ୍ତି। ପଖାଳ ଖାଇସାରି ମହାପ୍ରଭୁ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଶୁଣି ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ସେହି ସ୍ୱର ଭାସି ଆସିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରୁ। ଭକ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ବାବୁଙ୍କର ଚେତା ଫେରିଲା। ଏଥର ସେ ଘଣ୍ଟାକୁ ଦେଖିଲେ ରାତ୍ର 12ଟା। ମହାପ୍ରଭୁ ଶୋଇଲେଣି। ତେଣୁ ବିଶ୍ରାମ ବାବୁ ପତିତପାବନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଏଇଭଳି ଘଟଣା ଦିନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଜଣେ ଟେମ୍ପୁଲ ପୋଲିସ ବିଶ୍ରାମ ବାବୁଙ୍କ ସହ ଘଟିଥିଲା। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ 22 ପାହାଚରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏହି ସତ୍ୟ ମହିମା କାହାଣୀଟି? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଜୟ ଗୋପୀନାଥ ଟିଭିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଗୋପୀନାଥ।